Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon. Cette fois-ci, c'est une leçon de grammaire intitulée Les déterminants. يعني المحددات. Les déterminants, articles définis et indéfinis, et les adjectifs démonstratifs et possessifs. On commence par lire les exemples. La première phrase, cette vache appartient à mon cousin. يعني هذه البقرة لابن عمي أو ابن خالي. La deuxième phrase, mes yaks produisent ce lait délicieux. mes yaks, les yaks هما الجاموس. ياك هو الجاموس الجواميس هما من فصيلة ديال البقر. produisent يعني تنتج الحليب اللذيذ. ce lait délicieux يعني هذا الحليب هذا الحليب اللذيذ. La troisième phrase c'est dans notre région nous élevons des rennes. يعني في المنطقة ديالنا كنربيو سي غين. لي غين هما من الفصيلة ديال الظبي، هما بحال الظبي لي غين. La quatrième phrase, des buffles broutent l'herbe dans les champs. les buffles هما الجواميس يعني كنقولوهم ياك ou bien buffle. بروت يعني ترعى العشب l'herbe dans les champs في الحقول. La dernière phrase c'est son habitation à un étage يعني المسكن ديالو مسكنه عنده un étage يعني طابق واحد، عنده طابق واحد. Oui, on passe aux questions de je manipule et je réfléchis. La première question c'est souligne les groupes nominaux dans les phrases ci-dessus. Donc on va souligner يعني غنسطرو على les groupes nominaux يعني المجموعة ديال الأسماء. شوفوا هنا قلنا cette vache يعني البقرة، إذن هو اسم c'est un nom غنسطرو عليه هذه كاملة cette vache. appartient c'est un verbe قلنا ديما sujet après le sujet c'est le verbe. à mon cousin ابن عمي أو ابن خالي donc غادي نسطر على mon cousin. La deuxième phrase c'est mes yaks يعني جواميس، إذن هذا اسم c'est un nom. produit c'est un verbe. ce lait c'est un nom. délicieux c'est un adjectif ما غاديش نسطرو عليه، هذا نعت يعني ما نسطروش عليه. dans notre région notre المنطقة ديالنا يعني غنسطر على هذه المنطقة. nous élevons c'est un verbe c'est rennes. donc هنا des buffles c'est un nom groupe nominal. داكشي علاش سمينا groupe nominal il se compose de deux mots. هنا تاني deux mots l'herbe العشب l'herbe et les champs حقول les champs. son habitation donc المسكن هذا اسم c'est un nom donc un étage aussi un nom. Oui, la deuxième question c'est relève les petits mots يعني الكلمات الصغيرة qui précèdent يعني اللي قبل précède les noms. يعني شنو هما هاد لي بوتي مو في نظركم؟ لي بوتي مو عندنا هذا نو وهذا هو لو بوتي مو يعني هذا ندورو عليه. هادو هنا كاينه ست وهنا كاينه مون وهنا كاينه سو هنا مي هنا نوتر اي سي وهنا ليرب ال apostrophe هنا دي وهنا لي son et un. هادو دابا اللي j'ai entouré ce sont des
déterminants محددات. علاش سمينا محددات des déterminants؟ il détermine le genre et le nombre. يعني النوع ديال le nom، النوع ديالو أو النوع ديالو هي واش مذكر ولا مؤنث، ولا العدد. est-ce que c'est pluriel؟ le nombre c'est العدد، يعني واش جمع ولا مفرد. est-ce que c'est le pluriel ou le singulier؟ داكشي اللي سميناهم محددات. les articles définis، عندنا les articles définis غنشوفوهم مازال من بعد. احنا كنجاوبوا على الاسئله ومنها تفهموا الدرس اكثر. troisième question. classe les déterminants en 3 catégories. donc هاد المحددات، هاد les déterminants، هاد les petits mots غنحطوهم هنا في لو طابلو، غنكلاسيوهم en 3 catégories. عندنا les articles، les adjectifs démonstratifs. هنا علاش قلنا ليهم démonstratifs؟ parce que ça vient du mot ou bien du verbe montrer، يعني بحال اسماء الاشاره. je montre هذا cette vache، هنا عندنا cette vache يعني هذه البقره. cette ou ce ou c'est ou c'est avec t à la fin. المهم دابا نشوفوهم من بعد. هنا les adjectifs possessifs او لا كنقولوا déterminant possessif، يعني ça vient du verbe، سمينا possessif ça vient du verbe posséder يعني املك، يعني ملكي. par exemple هنا عندنا mon cousin هو ابن عمي، يعني ابن عمي ديالي انا، ولد عمي انا. هنا تاني notre région يعني منطقة ديالنا، منطقتنا، ولا ابن عمي انا، هذيك الياء كتدل على انه ديالي. نعم. دونك اش غنقولوا هنا les articles. l'article هما tous les mots هما les articles بحال ال ديال التعريف، اللي كنقولوا معرف بال، يعني article défini. وعندنا indéfini بحال الا قلتي هذاك نكره وهذا معرفه. دونك هنا غنديروا article. فين هما لي زارتيكل؟ عندنا ال apostrophe، وي عندنا ال apostrophe. عندنا تاني les champs، les. حنا عندنا des buffles، donc des هادي le pluriel. عندنا un، une et des، هذا في البلوريال. وي صافي هادشي اللي عندنا. وعندنا ان c'est un article indéfini. قلنا un étage، c'est pas l'étage، un étage. دونك نشوفوا les adjectifs démonstratifs يعني بحال اسماء الاشاره. هنا عندنا cette vache، عندنا cette c'est féminin حيت لا vache c'est féminin، داكشي علاش قلنا cette. عندنا mon cousin، non c'est pas. عندنا
ce lait, ce. عندنا تاني صياد أو سيرين سيرين سي. ندوزو دابا لي زادجيكتيف بوسيسيف يعني شي حاجة ملك ديالي. دونك عندنا مون عندنا مي عندنا notre وهنا وعندنا son habitation. Ça y est. Oui, on passe à la 4e question. Observe le genre et le nombre des déterminants et des noms. Que remarques-tu? يعني le genre هو النوع ou le nombre هو العدد. Donc le genre هو واش féminin ou masculin. وهنا le nombre c'est pluriel ou singulier يعني مفرد ولا جمع. Déterminant et des noms les deux يعني هذا وهذا. عندي المون و cousin. Donc mon هنا mon c'est singulier masculin و cousin تهي singulier et masculin. Donc il s'accorde هاد le déterminant, il s'accorde avec le nom en genre et en nombre. يعني إلا كان هاد le nom masculin هاد le déterminant كيكون masculin. كان هذا féminin كيكون هذا féminin. Donc ils ont le même nom, le même nombre et le même genre. يعني هنا ملي غنديرو que remarques-tu يعني les déterminants et le nom ils ont le même genre et le même nombre. هذه هي la réponse. 5e question, dans la phrase E, donc dans la phrase E, هنا, son habitation à un étage. Quel est le genre du mot habitation? يعني habitation c'est quoi le genre ديالها يعني شنو هو النوع واش مذكر ولا مؤنث. Est-ce que c'est féminin ou masculin? هنا habitation c'est féminin وهذا عندنا masculin. قالك que remarques et du mot son c'est masculin. هاد son c'est masculin وهنا هادي عندنا féminin. علاش درنا هادي masculin هادي عندنا féminin؟ خصنا نديرو sa habitation ولكن ما نقدروش حيت A c'est une voyelle et H. Donc on a remarqué que ils n'ont pas le même genre. Son et habitation. Donc on passe à je retiens. Qaïda. Le déterminant est un mot placé avant le nom qu'il détermine. يعني كنحطوه قبل من لو نون. ديما كيكون قبل من لو نون باش يحددو. On distingue les articles définis L apostrophe le la les articles indéfinis un une et des هادو خصكم تحفظوهم. هاد كاع هاد les articles. Les adjectifs démonstratifs ce, cette, c'est. Les adjectifs possessifs ma, ta, sa, mon, ton, son, notre, votre, leur, nos, vos, leur. هادو كيدارو مع هاد nos, vos, leur pour le pluriel. وهادو pour le singulier. ما تا سا بالنسبة للفيمينا يعني مؤنث ومون طون سون بالنسبة للمذكر. وهادي notre votre
ou leur ديال le pluriel. يعني notre مثلا كان nous pour nous كنقولوا notre ville يعني à nous, votre à vous, et leur à leur. فهمتوا؟ المهم les déterminants renseignent sur le genre et le nombre des noms qui déterminent يعني كيحددوا لينا النوع والعدد. remarque les déterminants يعني محددات mon et ton son s'emploient également devant des noms féminins qui commencent par une voyelle ou un H muet. Exemple, son omelette, ton habitation. كما شرحت لكم هنا في هاد لا كيسيون 5. يعني كنقولوا اذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق بحال العربيه. يعني ما يمكنش غنقول هنا sa omelette. Non, ça ne dit pas. Donc كنقولوا son omelette. حيت ça avec ou لا. غنديروا son omelette هنا ton habitation. هذه H muette. Donc j'espère que vous avez bien compris la leçon. À la prochaine, Inch'Allah.